Birthday, Day! Thank you, Tiskar. Anong mo handa? Kasi andito yung mama ko tsaka yung mga kapatid ko. So, tapos gusto lang daw na mag-ihaw-ihaw. Tamban. Tamban? Birthday mo eh! Mamaya. Ay, susay na atik-atik ko. Kung wala. Sige lang, basta importante. Healthy. Healthy, Ana. Happy birthday! Thank you, Tiskar. At saka thank you din kay Meme Brenda. Wow. It's narinig din naman birthday niya. Siyempre, hindi natin palalampasin. Kahit magkano lang, guys. So, hindi naman ganyan kalaki. Hindi naman kasi kami mayaman talaga, guys. Pero we have a big heart. So, isusurprise natin siya. Tara! So, guys, ito lang po talaga handa namin, guys. Pero at least surprise. Ayan. And si Rhea, bumili din siya ng cake. Lighter. And, ha? Lighter. Sige na, pinapay ko na. Dali na. Dali na. For guys and kanyang family. Ayan. Happy birthday. Sana all. Naman lagi mo pansit. Dito pa na namuha ako sa kantin. Ha? Nagawa ako sa kantin. Nawa ka sa kantin? Dali na, Day! Day to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday. Happy birthday! Sa'yo. Ay, vlogger? Vlogger? 3-5 ni Tanan. Happy birthday to you. Diba, Cindy? Ilang taon ka na, J. Ford? 27. Ha? 27. Kasi pangatik. Last? Last ba? 27. 27. Happy birthday. Happy birthday. Make a wish. Go. And blow the candle. Go! Wala naman. Hindi, Brit. Britney, Sige na kayo. Cindy. Hilak mo, J. Ford. Para At panay manuoy ba? Manuoy. Support. Kasi Adray, kasi Isa pa rin na daw, tama na. Namilit na Ay, wala. okay na nasa Sige na, go. Paaka na lang ang candle. Oo, sige, go. Nakuan. Happy birthday. Hey, happy birthday! Ay, bayari. 14 eh. niya, upan ba ka na order? 40. Ayun kasi guys, ito na yung buko niya. Pero siyempre, kahit pa paano, di ba? Meron silang ganito. So, alam nyo na guys, hindi lahat na magsa-celebrate ng birthday kailangan bongga. Di ba? So, pwede tayo maganda na ganito, salo-salo with family. Oh, yan yung maganda. Tama ko pa. Yes. Thank you, Tiskar. Thank you, You're Brenda. welcome. Thank you, Tereya. Yes, ang grupo natin, pasalamatan mo, nag-effort sila. Yes, thank you kay Britney. Kay Catrice TV. Alapak. At sa mga staff sa Lagi. Tereya, oh. Tereya, thank you kayo.